पिला माने किछि करिबा पई चाहुतिले बोली मु तांको बाधा देलेनी किंतु ए भलिया गोटे सिचुएशन हबो ए कथा मु जमा जानि नथले भाई। देखो देखो बड़ लोक घरे केते कौन सब हुए। अरे टीवी रे देखाइनी स्वामी स्त्री हाथ धरा धरी यहाँ नचानची करती आमर श्यामार ज्वाई बाबू भी ठीक से या करिवे देखो ना। तमे कौन जे कहूछ मते ना भारी चिंता लागुचे। आम श्यामा तो गाँ रे बड़ होइछि तेणु मु भाबुछि से कोन पारिबो तो पारिबो। अरे ठिया ही रहिछ काई की समस्त तम डांस पई अपेक्षा करि रहिछंती। हां ए डोडो तातान गीतडा बजेबो को ऑटोमेटिक नाचिबे देखियो बजा बजा। रजत दादा गीत बजाओ। आउ टिके परे तो मते राधाराणी पई गीत गाइबाकू हबो। ए सब चिंता भितरे नाच कथाटा उठी नथिले भलो ही थांदा। एबे मु कोन करबी? निखिल ससरे एई झियोटा संगे डांस करबो। सो सैड। निखिल एते हैंडसम किंतु निखिल पाखरी झियोटा जमारु मानुनी। अरे मानिबार कोन अछि ताकू तो घर को नै आसिलेनी। एटा तो आरंभ हैला आस्ते आस्ते देखिबनी कोन हबो। ए सानो दादा नाचो ना। ए सब की नाटक होची कहतमा सानो भाई और श्यामा नाचिबे सेटा हमकु देखिबा को हबो। श्यामा तोर ए नाच पाई जदि आमर गीत गाइबा अनुष्ठानटा खराब हुए ताहले मु तते जमा भी छाड़ीबिनी। देख देख सुजाता दीदी को मुहटा देख कहितिले सानो पुओ पाई गोरा तक तक बहु आनिबे। ए कोन गोरा तक तक बहु हैला तो एबे कला झियो को नै सारा जीवन कटा। एई कथारे कहंदिनी अति दर्पे हत लंका। सुजातार एबे सेई दशा सबु अहंकार माटी रे मिसी जाइछि। कहूतिले जे डोडो और तातान चाहुचंती जे आमे दी जण बॉल डांस करू बोली किंतु ए सिचुएशन ने तमे केते कंफर्टेबल से कथा मु जमा जानि पाउनी। सानो बाबू एमिति भाबे समस्तंग सामने रे आपनंग संगरे नाचिबा पई मते बहुत लाज लागुची। बंद कर ए सब गीत बजेबा मु कहूची बंद कर। बड़ बहु डोडो तातान को नहीं भीतर को जा आउ एमान को ए सब नाट तमसा करबा को किए ठीक नहीं कि आसीची। छी 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 ए सब उद्भट नाच गीत की शिक्षा रे बड़ होचंती आम घरर पिला माने की सिखौचे एमान को ए सब। ए गीत फित सब कोडे अशोक ठीक करचंती मां। मोर तो मने होचे अशोक जानिथिले पूरा प्लानटा बहुत आगुरु। छी 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 अशोक 5 जण लोकंक सामने रे केही निज घर लोकंक एमिति उपहासर पात्र करि थाए। नाइ मा मु सेमिति सत कोन ना मा मु प्रथम रु तते कहिथिली ना सब करबा दरकार नहीं बोली कहिथिली ना। मझा बहु मु ए सब अभद्रामी जमा भी सही पारुनी। सुजाता से माने पिला लोक से माने को मन को जहा आसिला सानो काकी मां को बरण करि नेबा को से माने सही करिसंती। एते रोगारोगी करिबार कोन अछि? प्लीज ये शुभ कामटा को बंद कर दियो ना। ना 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 मु काहे के सब करबी मु किछि करबिनी। मु ए सब काम बंद करबिनी रागिबिनी किछि भी करबिनी। खाली तमे माने जेमिति मुहरे ताला पकी मजा देखुछ मु भी सेमति देखबी। हेले तुमको स्पष्ट भाबे गोटे कथा कहि दउची निखिल किंतु श्यामा सहित केबे भी नाचिबो नाही।
ସମୁଦୁଣୀ ମନ ଭିତରୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ମାନି ନେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତୋ ଶାଶୁ ସିଏ ବି ତତେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ନା ମା? କିରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? କହ ନା। ହଁ ହଁ ମା, ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ଲାଗିବ କେବଳ ମାତ୍ର ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମା କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା। ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ତମେ ହିଁ କେବଳ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଠାକୁରେ ତମେ ହିଁ କେବଳ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଚାରିପଟରୁ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରୁନ ବୋଧେ? ନା ମତେ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ନା? ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୌକ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୁଅ। ମା, ଏଥିରେ ଲୋକ ହସିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ୟାମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ହଁ ମା, ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଡୋଡୋ ତାତାନ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେହି ବି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମା, ସେମାନେ ଛୁଆ ନା, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ରିସେପ୍ସନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? କୁହ ମା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ହସାହସି ହଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମା କଳା ବୋଲି, ତମେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ? ନା ସେମାନେ ଏଇଆ କହିବେ ଯେ ତମକୁ ଅପମାନ କରି ସେମାନେ ଜିତିଗଲେ? କୁହ ମା। ନିଖିଲ, ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ କଥା କହୁଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ ଦାମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦବୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପୁଅର ବାହାଘରରେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ଠିଆ ହେଇ କାହିଁକି ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଅପମାନ ସହିବି ମତେ କହିଲୁ? କାହିଁକି ସହିବି? କାହିଁକି ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବି? ମୋ ପୁଅର ବାହାଘରର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିଥିଲି କି? କ'ଣ ହେଲା କହ, କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଦେ ମତେ। ମା, ଏଠି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ। ସେ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି କାନ ଦେବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହଁ ମା। କିଛି କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ହଉ ନା କାହିଁକି ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ଶ୍ୟାମା ଏବେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଜମା ଚାହିଁବିନି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦେହର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏମିତି ରେସିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ତ ପୃଥିବୀର ଅସଂଖ୍ୟ କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଗୋରା କଳା ଇଏ ତ ବାହାରର ଦେଖାଣିଆ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଚ ହବନି, ଏଥର ଗୀତ ହବ। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବ ରାଧାରାଣୀ। ରାଧାରାଣୀର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। କାରଣ ରାଧାରାଣୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ତ ଦୁନିଆ ଭୁଲେଇ ଦବ। ଏ ଡୋଡୋ ତାତାନ, ଆସ ତଳକୁ ଆସ, ଶ୍ୟାମାକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସ। କୋଉଠି ରୁକ୍ମିଣୀ? ହଁ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ରାଧା ମା ତ କେତେବେଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଆ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ।
କୃଷ୍ଣଚରଣ ବାବୁ ଦୟାକରି କିଛି ମନେ କରିବେନି। ସୁଜାତା ଏଇ ଧକ୍କାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ନା 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 ଅଛି ଛି ଏମିତି କଥା କହିବେନି ସମୁଦି, ଆପଣ ଏମିତି କହିବେନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ। ତେବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିପାରିବି ସମୁଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଝିଅଟା ମୋର ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟମନ୍ତ। ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରା ଯତ୍ନ ନେବ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି। ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ନା, ବସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। କଣ ହେଲା? ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ଚାଲ 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 ମୋ ସହିତ ଚାଲ। କଣ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ? ତମେ ସାନ ବୋହୂମାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ନା ନା ବସନ୍ତ ଭାଇ, କଥା କଣ କି ଏଇ ଶ୍ୟାମା ହଠାତ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ସେହି କାରଣ ପାଇଁ। କଣ କହୁଛ ସାନ ବୋହୂମା? ତମର ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଲନି କାହିଁକି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କଥା କଣ କି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ତ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ମ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ଗୁରୁମା କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଶ୍ୟାମାକୁ। ପାର୍ବତୀ, ତୁ କଣ ଏଇ ଘରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭିତରେ କୁଆଡେ ନେଇଯିବୁ ଶ୍ୟାମାକୁ? ସବୁବେଳେ ବେଶୀ କଥା କହନି ପାର୍ବତୀ। ଶ୍ୟାମା ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ନା ନା ସେଇଟା କେମିତି ହବ ନିଖିଲ? ଆରେ କେତେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ମଝିଆ ବୋହୂମା ଏଠି ତମେ ନ ରହିଲେ ଚଳିବ? ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ, ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଉଚିତ। ନା ନିଖିଲ, ତୁ କୋଉଠିକି ବି ଯିବୁନି। ଆଉ ସେ ଶ୍ୟାମାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତା ବାପ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଶ୍ୟାମା, ମୁଁ ବରଂ ତୋ ସହିତ ଯାଉଛି। ନା ନା ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ? ଆପଣ ବରଂ ବସନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବୋହୂମା, ତମେ ବରଂ ଶ୍ୟାମାକୁ ନେଇ ଯାଅ। ନା ନା ପାପିଆ, ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତ। ଆଉ ତା ଛଡା ବସନ୍ତ ଭାଇ, ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ ଭଲ କରି ରାଧାମାର ଗୀତ ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ନୂଆ କରି ରାଧାରାଣୀର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘରର ସବୁ ଲୋକ ବସି ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶ୍ୟାମାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ହିଁ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ରୁକ୍ମିଣୀ, ତମେ ଆଉ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କଥା ବଢ଼ାଓନି, ତମେ ଯାଅ ଶ୍ୟାମାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ଯାଅ ମା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ତମେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭାଳୁଛ, ଆଜି ସକାଳଠୁ ବି ଯେଭଳି ଭାବେ ସବୁ ସହିଯାଇଛ, ଶରୀର ଉପରେ ତ ଟିକେ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ଯାଅ, ତମେ ବରଂ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସ, ଆମେ ଏପଟେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ବସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ମଝିଆ ବୋହୂମା ବସ, ସୁଜାତା ବସ, ବସ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ଶ୍ୟାମା ଆଜି ଠିକ ଭାବରେ ଗୀତଟା ଗାଇପାରିବ ତ? ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି?
कौन एते चिंता करूछु तू बाहर एते गुड़ाए लोक किए केतेबेले देखि नब सेटा कोन कहि परिबा घर भीतर देई जिबाटा ही सुविधा हबो अरे चल चिंता करिबा दरकार नहीं चल चल किरे निखिल एमिति मन मारी दे बसी रहिछु काहेकि कौन है तोर ना बाबा किछि नहीं नथिंग श्यामंकर देहटा हठात काहेकि खराब हेगला अवश्य आसीबा परठू तांकर मन ऊपर बहुत चाप पड़लानी टिके आगुरु जो सब सीन क्रिएट हैला ना सी एबे केमिति फील करछंती के जाने कांग्रेचुलेशन निखिल शुभमय बाबू प्लीज आपण किछि मने करिवेनी एक्चुअल चेयरटा मो बोहू मां को पई रखाई छी आपण जदि काइंडली टिके अन्य जगह रे ओके ओके मु अन्य जगह रे जाई बसुची थैंक यू चल चल अरे आ शीघ्र आ समय नहीं गुरुमा टिके सुनो ना थरे भाभी की देखो ना गुरुमा मते तो बहुत डर लागुची केही जति मते गीत गाइला बेले देखिनी ताहले तो मते मिथ्यावादी भाबिबे श्यामा श्यामा सुन एबे आउ जमा समय नहीं एते कथा भाबिबा पई तू एबे सासु घरर लोक माने ए सबु किछि भूली खाली श्री कृष्णंकर कथा भाब खाली श्री कृष्णंक कथा चिंता करी प्राण अर्पण करी गीत गा देख श्यामा देख केते मान्यगण्य लोक आसिछंती जानिछु से माने समस्त आसिछंती राधा रानीर गीत सुनिबे बोली सुन आज गीत शुणी समस्ते जेमिति धन्य धन्य कहती बुझिपारू आ शुण ए घरटा ना पूरा पूरी बगीचा पछपटे अच्छी एठिकी केही भी आसंतिनी कौनसी भय नाही आ पुणी मु तो पाखे पाखे रहिबी ना तू एकदम निश्चिंत रे मन दे गीतटा गाइते तो देखी सब भूली बुझिलु मु अछि ना तोर चिंता नाही चल 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 अच्छा पूरा रिसेप्शन ने तमे एमिति मुह गुमरा करी बसी रही सुजाता ठीक अच्छे मो कथा छाड़ दियो किंतु तमे तो भगवान को मान जदि ईश्वर चाहि न थांते ये बाहर कौन ही था प्रथमे तो आमर भी मन ही थिला जे आमे निजको एते क्षमतावान निजको एते बुद्धिमान मने करू अथच आमको ए भली भावे प्रतारित हवाको पड़िला तापरे भाबिली जे ना ये निश्चय ईश्वरंकर इच्छा तेणु ए बाहागर हैला देख सी कहा सहित किभली भावे न्याय करती सेटा सी ही जानती निश्चय सी निखिल कपाल रे श्यामा को लिखिछंती सेथिपाई मु श्यामा को मानि नै छी किंतु मु तो पूरा पूरी मानि नहीं पारलिनी तम कथा ए जो चारिपटे एते सब खराब होउची प्रतिदिन आमे देखि पारुछु केते लोकंक सहित केते कोन होउची सब बोधे ईश्वरंक इच्छा रे होउची ना ना तमे जेते भी भगवान को द्वाही दियो मु से झियो को केबे हेले भी निखिल रो स्त्री हिसाब रे मानि नहीं पारिबिनी मते तो बहुत भय लगुच बुझिल समस्ते जदि सतटा जानी जानती ताहले तो श्यामा को सेमाने अपमान करिवे कहले सेतबेले कोन हबो तमे किछि हेले चिंता करो ना विष्णुप्रिया किछि हेले चिंता करो ना स्वयं श्रीकृष्ण श्यामा को सहाय हेबे हाँ
देखिब तुम झीर किछि हबनी कौन विपद तक स्पर्श करि परिबनी देख विष्णुप्रिया जहार बाहाघर हबनी बोली निश्चित हो जाइथिला सी कौन केबे ए घर को आसी पारथांता एते बड़ घरर सान बहुर मर्यादा पाई पारथांता तमे कुह तो कोठी मर्यादा कुह तो कोठी मर्यादा समुदुणी तो ताको बहु भाबरे मानि भी नाहंती पर्यंत हाँ सेटा ठीक हुए तो मानि नहीं नांती किंतु तमे मते कुह एमिति देवतुल्य पिला जहां संतान जहां स्वामी एभली शिवं भली मनीष से केबे खराब मनीष हेई परिबेनी विष्णुप्रिया विशेषकर हेई परिबेनी सामयिक भावे आघात पाई हुए तो से एमिति सब करुचंती हमर श्यामा ता निज गुण रे ता शाशुर मन जय निश्चय करिवो देखिबो हमर समुदुणी आम आम श्यामा को आपणार करि नेबे हाँ हाँ श्रीकृष्ण देखैथिबा पथरे जाई श्यामा ए घरे तार निजर स्थिति को बजाय रखि परिबो मोर दृढ़ विश्वास तमे खाली भरोसा रख सान बाबू मु जानी धोखा दबा अपराध किंतु मु जे केते निरुपाय हे अपराधटा करूची सेटा एकमात्र मो कृष्ण जानती आमर चतुर्थी अनुष्ठान आ मु निजे नाही देह खराब बाहाना करी मिछ कही मते सेठु चली आसीबाकू पड़िला आपण माने समस्ते केते चिंता करूछंती मो पाई आ मते एठी लुचि लुचि गीत गाइबाकू पड़ुची एटा जानिले से माने केते अपमान बोध करिवे सेटा भी मु जानिची।